Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana da jaroinga bai benan anra kanaso. Aya shaguri no dizion to siyon kamaso Allah dile aya anra do barate Allah rahmat aya go masi. To ajakan ay anra samme zenoni ke ago spoken English course for ajja shida ay loy anra day 7. Shantinor kin. Ajja shantinor ma ay farende kesu ay loy what passo আর পাঁচশো জে লই আর পাঁচশো কে আর পাঁচশো এল আর পাঁচশো এম মানে আয় তেন কোর্স শুরু করছি iba made kesu word ko lagi buwa to iya nalla hara word faradde mani hara to hara manzilor zera ase to jashat dini riya fonda din mata jashat dinor gi jashat din mata jaro kesu word ko forim aja forim na hara fozo shu word forim to beshi interesting ebo video gan to onra kan request gan yan video gan bayan hono har go bayre zere zere hara rohingya ase community ase har go bayre ফসে ফল ভিডিও কিন শেয়ার করে দাও আর অন্য যদি নই হইলে ভিডিও বেগুন সাইবল অন্য খুশি করিবা ডে 1 তোলা তলয় ডে 7 তক সাইবল খুশি করিবা তাই ভিডিও কোন বেশি টাইম না লইতে শুরু করি তো জানার সাইম দা স্পোকেন এস পি ও কে এন স্পোকেন ই এন জি এল আই এস এস ইংলিশ ইন 15 ডেজ ফ্রম দ্য দিন ভিতরে ডে 7 আজ 7 দিন A to Z words list জিন্দিকে আরা এই তোলা তলয় জেড দ্বারা হদিন ওয়ার্ড লিস্ট ফর তো আজ আই অলরেডি जी इधर फायदी अच्छा आई जे के एल एम इन लोग फास्ट फारेंगे तो आई लो फरिंदा आई माने की हुई आई आयरन आई आर ओ एन आयरन दो नंबर मधे आयरन आयरन माने लुआ स्त्री आई एल एल इल माने बियाराम रो होदे इल गाज रो हो पारिबो बियाराम हो पारिबो आई डी ई ए आइडिया आई डी ई ए आइडिया माने आहलेरी आहलर की हो आइडिया आई एन के इंक मानी हलमशिया की हो इंक हो तम तो साइम ना जेलो फास्ट वर्ड साइम सोलंबर होले जूस जी यू आई सी ई जूस मानी गुला गालार रस जूस मानी शरबत जे ओ वाई जॉय मानी कालन एंजॉय करन मजा करन जे ए आई एल जेल 8 नंबर जेल माने जियोलेरी আমার তো 9 নম্বরে জাম মানে ফালদানোর কি হয় জাম্প হ 10 নম্বরে জগ জে ইউ জি জগ মানে হাতে জগরে ইংলিশের মধ্যে জগ হ তার মতো সাইন দে কেলো ফাস সাইন দি কে আই এন জি কিং মানে রাজা কে আই এল এল কিল মানে মারি ফিলন के आई सी के किक माने लाती मारन की हो किक हो के एन ओ टी नॉट इबा के ना मातिबो के साइलेंट नॉट मातिबो नॉट माने रसिर गिरा हदे नॉट के एन डबल ई नी इबा तो के रावा साइलेंट नी फरिबो नी माने आळोरे हदे आळोरे की हो नी हो और तारा साइम दे एल ओ एन जी लॉन्ग माने लंबा लाइट माने फॉर बत्ती लव एल ए यू जी एच लव माने आसन और क्या हो लव एल आई एन लाइन माने एक लाइन एरिया एक लाइन लेट एल ए टी लेट माने देरी हो जन गई हर कहा हम देरी हो जन गई हम तारा साइम दे एम्प्लॉय एम डबल ई टी मीट माने मिलन दलावन मीटिंग माने अगुतरे बेशी मानुष अकल तक दलावन मीटिंग करन मशवरा करन एम आई एन डी माइंड माने आहल दिमाग माइंड मूड माने हालत एम डबल ओ टी मूड माइक माने माइकिबेरिया की होबो माइक एम आई सी माइक ओबारियो एंगुदरे दिबारियो माइक होबो तो आरंभ तो सुंदर करी आवाज लय दे मानिलो आम तो सुंदर करी होइम अनरा बगुने सुंदर साइबा स्पोकन इंग्लिश इन 15 डेज डे 7 ए टू जेड वर्ड्स लिस्ट वर्ड्स आई जे के एल एम आई मानी आयरन मानी स्त्री लुआ इल मानी गाजर बियाराम आइडिया मानी आहल इंक मानी शियाई जूस मानी शरबत जॉय मानी काला मजा गरन एंजॉय करन जेल मानी जियल जम मानी फालदन जग मानी फानी जग हम तो के किंग मानी राजा किल मानी मारी फिलन किक मानी लाती मारन नॉट मानी रसिर गिरा नी मानी आड़ू
long long lamba, light 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 batti, laugh 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 মানে আসুন, line একটা লাইন, late 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 মানে দেরির জন্য কই, meet মিলন, meeting meeting মানে দলন মানুষ মিটিং করন, mind mind দামাক আহল, mood 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 মানে হালত, mic mic mic। তো আই আশা করি বাইন বইনেন অনেক বেশি সুন্দরী সাবক ফজ্জ আর আগু বাইর হামাকা শেয়ার করে দিবা। তো অনুরোধ তো যদি এন্ডিলেন ইন্টারেস্টিং ভিডিও পাইতে মনে হলে আর হামাকা ফলো করে দিবা ইউটিউবের মধ্যে রোহিঙ্গা ইংলিশ ওয়ার্ল্ড মধ্যে আর সাবস্ক্রাইব করে দিবা। তো আরগো ভিডিও মধ্যে আর দি মিলিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।